Oh, tama na. Okay, akin na, tama na. Akin na yun. Kunin nyo. Ay! Malas! Kamali yan, parte ko yan. Kunin natin. Kunin nyo. O, baba na. Tama na. Tao to. Si Gen Z, hindi pwede. Papabuhan na ata laro dito eh. Quiet ang nalagay. Hindi na nakakahanap ka po kung ano dyan, ah. Ginang-ina nyo, huwag nyo manahin naman po eh. Mga quiet kasi yun. Quiet yun. May quiet ba yun? Kala ko quit. High school ba? Try ka lang, boom. Walk, tumabakal. 3, 2, 1. Sige, tulak. Sige, tapos tumambol tapos. Tumantore mo. Yun yung FSMP. Ay, may paita mo. Ay, wala sige, kalang. Sige. Hindi ko alam. Tangina nyo. Ako sinispain nyo na naman. Ako na Bus ko, babalain. Ako na naman may kasalanan nyo. Sige, lumipat kayo nakatulad. Tangan eh. Try. Go. Nino. Nag-aabulan dito yung book. Tara, balik. Saan yan? Anyone? Putang ina mo. Iubo mo na lahat kan, boy. Tangina, monster kill na eh. Monster kill. Sing, FSMP yung kulay green na bab. Yung kulay green. Yung kala mo multo, yung parang multo na bab, boss. Binigay inspire. Stick. Boss, yung kulay green. Napaka-multo. Tornado. Green. Tornado. Green na tornado. Green. Tornado, boss. Yan. Ayun, nabab din. Tawa ka. Baka every 2 minutes yung cooldown ng kanya. 2 minutes ulit kayo nagka-remit Di eh. ba? Green na tornado pala gusto. Sure kasi yun. Ay, tumigil ko sa ito naman. Tingnan nyo mga bok. Tingnan nyo. Tingnan nyo, may kulay green ako na bab. Lago ba kayo? Yan na, Phoenix. Parating na. Ay, gago, pinatay mo si John. Akin lang yun eh. Kanino ka lang. Tangina mo.